te flesha te dombangana ni te mimbaga bebe do kan ko te flesha de adan te wula sanada jagokela de benisodia na ka tono soroli nga sanikela ka wasani tono kunye fo te wula dangoroba te flesha atamasere kalakise de aferibaga asambaga ana mimbaga bela jele ni nisodia te flesha kadlan ka lasago ka diake ani tawche danfara ka songo noya wa afere tabe yorobe te flesha hey aforonko kelenke ikangalombonda ju presea anga yiridenw bayele male ka dla kanye ka timia ka nafa caya ka soro nyagami tala kasa tala ka lasagon karton kono ka bla amimbaga usagola furusiri ke yoro ni konyoro la sumu ke yoro ni denguni ke yoro la awie aw wasa do ju presea ka dla ka dia ka suguya caya inafo orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni anana coco ni anana gingembre mangue ni mangue passion ka farago yavuka ju presea akadi asongo kanogo wa afere tabe yorobe ju presea mimbaga nu sonsuma ani dususuma. Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS afo jama jigi haju wasa kauka kuraminango hami bapeu. Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS du auka ampule OTS a batirita na kuranda panofile ne kuramfile OTS pompe solaire kuranta ani batirita auka bateri jimau ani gel noye bateri blende ye dakabana téléviseur écran blau a marque chia bela jele OTS la nyinema ke min vene ko lampadaire solaire do dukonatani kenemata kaka salon ni chambre mine kusuma tobe afo humidificateur ani climatisation akurantana baterita fokata se aka réfrigérateur ni congélateur umo ka danvara bo dugubaw ni tuguda uche envlen ni dabanani na bozola rue la prime ka tengu kalila ka ukadubala alimamina botegi ba flachoko meye dabanani na immeuble Touré la boutique numéro 24 ni boutique numéro 25 ba ko blala ye ngolonina nyarela kaburudo temene ko ikundale kondorani saneka OTS boutique bada yelembe ye kolokoro tasiraka muribabugu kono itemene muribabugu merila ni yinu mamulo laje OTS boutique da yelembe ye kayoro jandama fenebo achila établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS keme kaka boutique belebele da yele immeuble ni magalala yero kura tetne kudo min la soro kadi na ma wojorana bise ka weleli ke 77 50 50 89 walegele 76 97 39 45. Chers followers, chers abonnés, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RHHM Buzz, autrement dit RHHM la jabaro encore numéro au bismillah à émission Mali Keneka RHHM Buzz avec mon comédien du jour ni Ali Cheikh Nito. Cheikh. Ouais. Ça va? Gafoula Star. Koursuntika. Tu dis? Je sais pas. Regarde mon visage, viens dans la jadron. Eh, Cheikh Nye, mais tu connais $. Non, clé de l'eau. D'accord, problème d'ala. Clé banca, edem frère banca. Banca. Non, avec un blue frère banca. Yeah, mais. Jabranta blue frère banca. Ah, avec un noir. Ngabenya. Avec un noir. Tu crois bien ça fait? Ah oui. Bienvenue à toi. Amande me boko fu kosebe ni olu anga sponsor wi. Anga sponsor follow oui te flechai te minyon te ubela jelena bele baba la fitini bala abe soro oko boutique ubela jelena ni obore ju presea ju mi fana nyonte asuguru mancha abere beneno akaye aka sentiment ni ambora ufanana OTS Ousmane Traoré ele au mogo manager sokono mine fin la congélateur réfrigérateur climatiseur ampoule olu nyongona chama abela jele mi soro ufi a qualité man. Cheikh. Naam. Anga bi invité ou ante kuma chaya. Ayi. U donne no kosebe. Ala kosumala. Ni amba fo u dongli dala mama zikiri la. Kupludo. On est dans zikiri dala. Hein? On est dans zikiri la téléphone. Abora wasolo rapula akara zikiri. Mante sungalo de la. Ah OK, sungalo flow. Ah OK. Zikiri rapu. Ah zikiri rapu. Ah kapela do ya. Ay je kofe. Am claro que ame. Pour le moment on a tegere ba fa nga invité ku. Nous damele alena muso awa. Nous. Oui. Awa au bismillah. Anga wole kansera uma. Aya na anjabi ajarani kosebe. Inte au chien folay. Donc ame au foko barkada. Genre na ya wole wakati vous êtes là pour nous. Anaweku abe akaso. Amina kuma fe munuka. Manu nga chandoni mi bashitala
Donc, mais à question faut y en grosso modo. Donc après, Miklara ou répliquer tout. Question mina bulu munukan, ou lui nous y son croix de bosser ça à un ton chocolat. Son matière, quoi. Donc nous quand Johnny ma, il a follow donc lui c'est ça donc le différencier du mais zigiri de wa, zigiri te wa. Et voilà et mo chama mega foko problème be ni zigiri solo che. Chien de wa, chien te wa. A vraie version est mieux il veut nous foigner. Awa il ka côté là, il y a difficulté fin du mais musique konnala, zigiri konnala, olu ne unyogona chama. Surprise ou chama ba konnala. D'accord. Sana nga sey rojan ambe aw yininga aw seginga aw to aw jamu aw bi quartier jumena ana wi siya jume num ayo ala kan be sababu ma ame folo ka anyini ala fe folo ka angi shetane ma ame soro ka so anjiji ni ala yere tokoy min sona ka an kafu ka an siginin kenenga ka soro toro manzoro ami solli aka kira kan on bi kira min don no Muhammadu kan ina ala ka kishini nema jide aka nasu dumu na ka saba nyuma ani salama nyuma fen fe tugura la fuga se nyen wulima o ko fe ama anga folla se anga dina nyama bem dina nyama fe bi anga jamana ngono amba befu ambi folla se anga dina tabulo kelengele na bem dina tabulo fe banga jamana ngono ami folla sa bem kanga autorité fu anga jamana chefini tabakaw amu fu ka damne sanfe fo duguma amu befu ku be wali voilà mais nga sababu ni zigira ndise ka fo folo fu nga folo ka le fana fu no ide ya Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale de anga sababu yi nyeba on fenfena abeju ale de ne reka bo segu kana Bamako abeju ale de d'accord voilà amanga fulla se amaka nyina ala ka shini kenan laba ngoni ma di ambela jelema abol makedo anaw denge na ka garbuke no ye nu damele d'accord ka bo Mali 4e région na Seku Sido Jarani Balazando d'accord mfa bangi quartier mina o ye Sido Sonouray mais mfa yere bora Segu dugu mina o de san Santoro ane Karandela. D'accord. Anga dugu anga arrondissement e Sorondonay. Anya rebe boza ngatori Kalanga. Ne mianga de à 100%. Atete awo. Mfa mianga mba mianga mfa damele mba damele. Nyami rete na fiu. Idamele. Aha. D'accord. Ah ouais. Alhamdulillah. Foli kera kaba. Parce que ni la gare foli kera ba foli bana. Bana. En même temps, mal la jaba bela jele fo. Ne de awa orome. Mbora mokti. Parce que parents mbora mokti. Kana Bamako fait kata sigi kai. Comme ça, ne femme kai. Ne moti kai, ne Bamako kai, ne kai. Et puis ne segu kai. Ne segu ka 100% ni. Ne fayi Haruna orome. D'accord. Ba Aïchata Toro Saba Ani Salimata Toro Deni. D'accord. Machallah. Machallah. Nga carte d'identité flède. Atete maniga. D'accord. Aw le quartier numena Bamako. Ami Bangonna. Bangonna. Awa Arazel. D'accord. Problème ta la chaque yere nyabe ko ta bola. Bita histoire d'amour, histoire de cœur de, bita histoire de cœur de, histoire de couple. D'accord. Aw ref là. Abe munike awla que aw ka kene kelinga aw ka sigi plateau kelinga ko ka question poser akuna. Bon, avant ni sodia, avant content et puis alibi avant kan do nyona kata fe. La we ku ba nyami chugo ngu na fu faraka. D'accord. Non. Non. Ame ni ngali follow ela. Kozo we. Moko ko kika donc il a tout changé là. Donc ame ni nga. Muna au changement qu'elle a parce que na ta kalaje follow itume donc li munuda ala ko suma o kira kisini nema bayi o togoni o kako. Bon moko ko sisan ko ika dongli da choko falena ko koromatigelu bala kangardalu bala olu nu nyogona chama donc au changement ku yuni ewa ala ga sa nga dongli da choko mayela ma OK nye zigiri damne choko mina fo bimbi tene d'accord
ezi afama me mɔgɔ ma ni dia forokiya la cogo cogo tuma la bɛ to ka couper do dilegi ba mana diya ye cogo cogo kana bɛɛ k'o ye tuma dɔ la i bɛ to ka forokiya yɛrɛ do tuma dɔ la i b'a sɔrɔ i bɛ forokiya couper ni do tuma dɔ la i bɛ dilegi ba couper ni do voilà mais o t'a yira ko i tɛ ka fini don quoi ok voilà bon min ka baara kɛ n y'a daminɛ cogo min na fo bi a bɛ ten ne ka baara yɛrɛ ye histoire de ok ka kuma ala kira kan a ye min kɛ sabaw ye min kɛ an ka waliw minnu tɛmɛna u ye min kɛ ani an ka maaba minnu b'an bolo sisan u ye minnu kɛ ani mun kan ka kɛ diinɛ yɛrɛ la ne ka baara yɛrɛ o de voilà mais tuma dɔ la ni misi bɛ ka bin dun quoi n'a bɛ ka s'i ma i da bɛ bin tu la ni min kunkolo kɔrɔta a bɛ ni bin dun ɲɔgɔn bɛɛ d'accord o yɛrɛ faamuna dernièrement i ye son dɔ bɔ ni ale titre a ye n ton cogo la son in kuma cayara mɔgɔ caman ko ko classe de don k'i kan bɛ mɔgɔ dɔ de ma son in na e yɛrɛ kan bɛ jɔn de ma ou bien son in dankun ye mun de son ya ne kɛn bɛ mɔgɔ bɛɛ de ma son in na maa bɛɛ e yɛrɛ min bɛ ka ne ɲininka ne kɛn bɛ e ma ne ko dɔ dilan ani e yɛrɛ ye min miiri an bɛ ɲɛ ko dɔ dilan ne ko dɔ dilan i ye ko dɔ kɛ kɛ e ɲɛ mun la awɔ sisan sisan e m'a question posé ne kunna ne dun ko ka n ton cogo la de mais e fana ma ne ton cogo la est-ce que i yɛrɛ b'a la ayi dɛ ne t'a la dɛ mais yan'o jaabi cɛ o ne bɛ fɛ k'i ɲininka no e cogo ye cogo dɔ ye n cogo ye cogo de k'i to e m'a fɔ ko k'i to i cogo la i cogo la o ye cogo dɔ ye voilà o bɛɛ bɛ dɔnkili in kɔnɔ wa a ye n to n cogo la a kana yuguyugu quoi n k'a ka n to n cogo la n ko n'a ye n laɲini n k'a bɛ k'aw ɲɛna ayi n'u ni kɛmɛ dalen mais o ye diyagoya de ye o ne ye mɔgɔ ye n tɛ mɔgɔ kuma na ye o diɲɛ bɛɛ b'o dɔn ne na ne tɛ kuma dɛ n tɛ kuma n tɛ kɔrɔmatigɛli kɛ bɛɛ b'o dɔn na bon hali ni yɛrɛ la n ma kɔrɔmatigɛli kɛ nin de kama mɔgɔw ko ko n ka dɔnkili da cogo bɛ ka yɛlɛma morceau kelen nin de kama sinon ni nin morceau kelen in tun ma bɔ mɔgɔw tun tɛ k'a fɔ donc i ma ne ka question jaabi ne ko e bɛ fɛ e bɛ cogo di e bɛ fɛ ka to cogo min na dɛ e k'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'i minɛ o cogo i cogo yɛrɛ ye cogo jumɛn n bɛ fɛ ka to cogo min na mɔgɔw ka n to ten dɛ o de ye n di maa si ka manamanakan na ok u ka n to ten n'i ma jɛ manamanako ma ka na n kɛ manamanamaa ye n'i ma jɛ lagosili ma ka na n lagosi ne n'i ma jɛ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ ma ka n'a essayer k'i bɛ n tɔgɔ tiɲɛ o la n to ne n'i jɛra cogo ni min na n to o ma ni son inspiration nana cogo di ni son inspiration nana cogo di dɔ de ye seri ma ou bien manamanakan dɔ de fɔri ma ou bien dɔ y'i tɔgɔ de tiɲɛ wa bon kangarida ye damadɔni ye kangarida dɔ bɛ yen ni se kɛr'i ma i bɛ kangarida mais kangarida dɔ bɛ yen n'i sɔmina ko se bɛ k'i ma i bɛ kangarida an ka mɔgɔw b'a fɔ mina sa an ka mɔgɔw b'a fɔ ko i bi ko kɔnɔ k'a yɛrɛ kɔnɔ gɛn ko n'i y'i yɛrɛ kɔnɔ gɛn yanni ko ka s'i ma o ye b'i n'a fɔ mɔgɔ min y'a yɛrɛ signalé ne sɔmina bɛɛ de ma nin wagati na bɛɛ animateur o artiste o dɔnkilidala o ne sɔmina bɛɛ de ma parce que n bɛ fɛn min t'i ka bulonda la i bɛ fɛ k'o de sama ka na o la a ye ne ta to n ka bulonda la ye d'accord n'i ko ten e yɛrɛ bolo i ye nin dɔnkili min da nin ye zikiri ya zikiri don wa zikiri tɛ zikiri don e yɛrɛ fɛ zikiri ye mun ye ayi hali bɛɛ fɛ zikiri don ayi n'i y'a mɛn mɔgɔw ko kɔrɔmatigɛliw ni a don ta bɔ tan mɔgɔ dɔw fɛ zikiri tɛ o mais n'i ko ko ala kira ko k'an ka mago bɔ kafiri la kafiri b'a fɔ k'i y'ale tigɛli ma est-ce que i ma kafiri classe ya n'i ko k'i bɛ silamɛya fɔ an ye 40 ma i ye kafiri classe o parce que mɔgɔ min tɛ silamɛya la i y'o de classe ou bien voilà voilà ne ye min kɛ zikiri don parce que mɔgɔw b'a dɔn nin dɔnkilida cogo yɛrɛ tɛ ne laada ye n y'a kɛ ka mɔgɔw la nisɔndiya banna mais n'u dɔ bɛ zikiri yɛrɛ kɔrɔ zikiri kɔrɔ ko ala ko suma zikirilahi ko ala ko suma ala ko suma tɛ n'a fɔ fɛn kelen ala ko suma dan tɛ wurudi ye quoi n'i y'a sɔrɔ i bɛ se wurudi de la i b'o kɛ i b'i ka ala ko suma n'i bɛ se nafila seli de la o kɛ ni e bɛ se de ka don fandanw ka su dugutilama fɛ ka ɲumanya kɛ u ye o fana ye ala ko suma dɔ de ye
ni e se de ki sigi ka wajuli de ke mɔgɔw ye o ye ala ko suma dɔ de ne se de kan sigi ka ala kira de mangutu ka sabaw mangutu ndambe karamɔgɔ minnu na kolu mangutu ka tila ka yira ndambe karamɔgɔ min na jugu ye ko aya a kana se ɲana karamɔgɔ ma o ye jakoya ye parce que saba tugu kun ye ala kira nɔfɛ pour que k'a kɔlɔsi de Ok. D'accord. Nous, soin de matière. Kosebe kojugu yɛrɛ i tɛ acapella fitinin la o ka nɔgɔ kojugu yɔrɔ a kana yogo yogo a ye n to n cogo la mɔgɔ si kana yogo yogo a ye n to n cogo la a kana yogo yogo a ye n to n cogo la de n'aw ye laɲini a b'i k'aw ɲɛna a ye n to n cogo la la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ne bi ala fo ka ko ɲuman dɔn de ala ye ni ce ne bi yafa ɲini ka hakɛto ɲini kan bolo fila dango kan turungu bere kan kan kungolo suli ni ka yafa ɲini Sherifila Usumani Sherifu fɛ bani nasɔmɔw ka yafa ma a ye to n cogo la nka a ye kumaw fɛ u ka n to n cogo la a ye to n cogo la problème t'a la an b'i to cogo la n'o i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na soin kuma cayara kosɛbɛ kosɛbɛ komi i yɛrɛ fana bɛ k'i munumunu an ka taa an bɛ tila ɲɔgɔn na mɔgɔ caman ko i kan bɛ solo de ma soin na ko vu que malentendu bɛ ni solo ni ɲɔgɔn cɛ zigiri solo ko problème bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ komi e b'an bolo kɔrɔ yan bi an ko an b'i ɲininka i k'i ka faniw jaabi i ni solo ka ko vraie version ye mun de ye so in kun kan bɛ solo de ma wa i kan b'ale de ma wa i kan t'ale de ma wa hali n'o tɛ est ce que malentendu bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ wa bon nin question in n bɛ se ka kuma dɔnkili de kan bi nin question in na n bɛ se ka kuma dɔnkili de kan nka ka kuma ko fɛn dɔ bɛ ni karisa cɛ dɔ kɛra jajiri fasa la ayiwa bisimila ni ma jaabi ka ɲa nu dɔ kɛra jajiri fasa la bi m'an bila jɛnɛba ja suko la a ti ban an t'a dabila mais comme question nana dɔnkili kɔnɔ bon bɛɛ ye dɔnkili da ne m'a fɔ ne kɛmɛ karisa ma mais n'i ye e kelen k'a fɔ k'i b'a sɔrɔ n kɛmɛ karisa ma an ka bɛ zigiri solo de ma n bɛ na ban sa ne ye faamu n'i ye e kelen k'a fɔ ko ne kɛmɛ karisa ma i b'a sɔrɔ e ye ne ka dɔnkili sɔn de ye karisa la ɲɔnɔ ne ma karisa tɔgɔ fɔ ne m'a tɔgɔ fɔ ma jamu fɔ ma misali foyi fɔ min b'a jira k'ale don mais n'i ye e kelen k'ale kelen ta ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛ la zigidala dun ka ca e ale kelen de ta ka bɔ zigidala tɔw cɛ la i ka fanu wale i ka fanu wale ba mun na question posée ok bon i b'a ye dɔrɔn a tigi ɲɛ bɛ ne ye kuma minnu fɔ dɛ a ɲɛ bɛ o dɔ de la a tigi la o de la a ko ne kɛn bɛ a ma ɲɔnɛ dɔnkili ma dilan e ɲɛna a dilan kun ma fɛ foyi ma fɛ mais e ka sin k'a ta dɔrɔn ko ne kɛn bɛ karisa de ma et c'est que kuma dɔ de bɛ dɔnkili na ni e yɛrɛ b'a dɔn k'o ye karisa sɔn ye mais e dɛsɛ bɛ k'a fɔ i bɛ fɛ k'a kala da ne kun. minnu ye question posée n'u ko ko peut-être aw kan bɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn dɔ la zigiri solo la peut-être que dɔnkili kan bɛ o de ma mais est-ce que moi je comprends pas nous dans l'histoire karisa munna. non karisa ye kuma dɔ de ye dɔnkili kɔnɔ. kuma la ne bɛ se ka kuma n tɛ siran n'i ye ɲininka min na n b'a jaabi ala ka dali la ala m'o kɛ n na kabi n wolo la ne ma deli jama tigɛ fɔlɔ ka n bɔ n hakili kan ala ma sɔn o ma kɛ voilà mais ni o de ka di ye ne tɛ se k'a fɔ n ko ne kɛn bɛ karisa de ma mais mɔgɔ minnu ko ne kɛn bɛ solo ma u ye ne ka dɔnkili sɔn de ye solo la ni solo bɛ maa kɛlɛ a b'olu de kɛlɛ olu de y'ale kɛ sɔn jugu ye sinon ne m'a tɔgɔ fɔ. ala ni tiɲɛ yɛrɛ la e ka min jɔ ala ni tiɲɛ yɛrɛ la ne kɛn bɛ hali e ma
N'u na ngune bi kwa mina ni ko inda an kuya awal bara ko da ya mo ko bi so jama fo ko bi so ita da ai non parce que mun ni ayere debuna ayere se ka sigi ka so jouer ni ayere sigi sa ka so jouer ka essayer ko mi bi snap kala ni abla réseau ka bon ko ba fo kibi ka do de ko bon eni mo mi mandi o tigi ba fo ki kema de ma bon ne ni mama kele ne ni mama kele o mate ibi zigidala ma wolo folo mali kono mi se afo ki ne be kele la okay mais nous fallait nous vlener mali en général ni nous date les fin na ali ni chien tala parce que kundo bi ali ni galo de bitabi ta so chien do ni me bon o bi se ka ke o chien o bi se ka ke nyingali kelo ka chien u bolo ou bien nyingali kelo ke ka côté do la je a bi se ka ke chien o fe mais ne ka côté la ala yere ma Allah tige ne ni zigi dala ka kele okay donc c'est bon on a dit quelque chose on a la wana fo awa ka me fo bla nyoko na problème ay ko zigi dala yere di tije kono ko ne min de la ka kele ala ma sosoli ke kan dimina nyu angoro jango ka se kele ma o zigi dala de te o te makele ne o yere di te mali yere be iba wa nu ye sari ke jamana hakil de to no Abdul Safa ka da kan Maria o ye ana hakil après ba ça de karsalema aya kame karsalema ko ça ta no be ni bala ha ami toshu ba ni la nyongo ni nga yere ni nga amanga su fele do de katli bi sababe ba ni ni la non e ba jetene nye akunguru ni doke nye ak fengen dokala nga jelge be ga nyini ngala nga jelge mo ngoni mi yugo mo kunchi ko da farafat loko bonyaye uyo ke fenwore ali nyere ga laini kunto yi wona ta ben la ga sonre botu ngo banyengo awo o kera sisan o bla la sungalo nyere kono awu nga page officiel ga andar na awu la no fati page ga ngo banyengo amna classe o yoroma sisa madame Num Nam. Amina madame Dambélé voilà d'accord amanogo donglida manogo surtout musukunda ere bolo ika difficulté muni ye difficulté jume soro pour que qui imposer zigiri domaine konnala alhamdulillah ne b'a fɔ ma gɛlɛya ye ka imposer dɔnkili kɔnɔna la parce que dɔnkili yɛrɛ bɛ ne bolo ka ban ok ne cɛ ye dɔnkili yɛrɛ de comme ça o la ne sɛgɛn man di dɔnkili ko la bilen d'accord parce que mɔgɔw bɛ bɔ dugu ni dugu jamana ni jamana ka na hakilila ɲini ani ka na ka dɔnkili dilan ne cɛ fɛ donc ne man ka dɛsɛ dɔnkili la k'ale to ne kɛrɛfɛ en même temps n den fana don den no cogo di n den don dɛ ne prévu yira sa non mais il faut kuma dabila ko lagare awɔ o bɛɛ n'a sansi don ale yɛrɛ de bɛ to ka ne wele ko lagare ya ne to k'a fɔ a ma ko bebe mais o t'a ka kuma yɛrɛ ne lagare yɛrɛ de ok lagare don mais ale fana ka lagare ye ne ne den fana don ok bebe ay sisan ale an ka ɲɔgɔn ɲininka fɔlɔ ne den t'i ye wa n den t'i ye ne ye bon ne ba kɔni tɛ awa ye ne muso kɔni ye awa ye ne ba tɔgɔ tɛ awa ne muso de tɔgɔ ye awa bebe parce que i b'a dɔn ni ale gabi sigira miyanka kunna a t'a yɛrɛ i b'a ye ka misiri jɔ miyanka la dafinw de y'a kɛ fɔlɔ miyankaw yɛrɛ tun tɛ kɔrɔ yɛrɛ dɔn problème t'a la dafinw de ɲɛna miyankaw ma awa ni yɔrɔ faamuna est ce que a ka nɔgɔn ka i ka foyer gérer ani dɔnkilida k'o fila ɲagami ɲɔgɔn na a ka nɔgɔn a ka nɔgɔn kosɛbɛ cogo di parce que ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kan minnu bɛ baara domaine dɔn comme ça a ka nɔgɔn o la ok et puis ne bɛ ala fo k'a barikada n bɛ n kɔrɔw bɛɛ fo d'accord comme ça n donna k'a sɔrɔ muso minnu bɛ n cɛ kun fɔlɔ u ye waraw don yɛrɛden naani ani waliden naaniw de don n bɛ foli lase aramata ture kajatu tarawele ajara woni
comme ça n b'u bɛɛ fo olu de bɛ ka ne dɛmɛ pour que n ka se ka n ka baara kɛ ni olu ma sɔn défaut dɔ bɛ n'olu ma sɔn mɔgɔ tɛ se ka taa ne voir o kosɛbɛ kosɛbɛ tila ka n ka belebele yɛrɛ fo relation réelle jumɛn de bɛ e ni Aidara ni ɲɔgɔn cɛ denya ni bangebaya o de bɛ ne ni Aidara cɛ parce que ne ba de tun kɛra Aidara fɛ kojugu bon a y'a ɲini fana ne yɛrɛ de ka tugu Aidara kɔ sinon ne tun tɛ zigiri da o ayi tun tɛ zigiri da dɛ e tun bɛ mun kɛ n tun bɛ se balani de la n bɛ se bamanan dɔnkiliw la n bɛ se ka n sigi sisan ka bamanan dɔnkili da daminɛ aw ye yan sisan fo ka taa se 0 heure ma n tɛ dɔ fara dɔ kan bamanan dɔnkili damana est-ce que y'a faamu balani dɔnkili da bɛ ten mais o ma kɛ musokɔrɔba ka taa sira ye musokɔrɔba y'a kanu n k'o de to i ka tugu karamɔgɔ la ka dɔnkili de da Aidara la est-ce que y'a faamu mais a don kama Ala m'a latigɛ n k'a kɛ a don kama ne ba nana fatu le 11 9 mois 97 ne ba fatula ne ba fatule tile 40 bɛnna alamisa ma seli fana selilen yanni Lazara cɛ ne ye zigiri bɔ n da kɔnɔ o don de ya ne ye zigiri bɔ n da kɔnɔ o don de depuis n y'o kɛ o ye zigiri da daminɛ o la fo kana se n ka premier album bɔli ma 2005 zigiri la awɔ ne ka premier album bɔra 2005 le 30 mai ka bɛn ntɛnɛn ma ne ka premier album bɔra voilà wala musokɔrɔba ye o sira min yira na ni n donn'o la n tugura karamɔgɔ nɔ a yɛrɛ y'i kɔfilɛ n na fo n yɛrɛ tilala ka n'a ye tuguni c'est-à-dire ne ye na kuma jɛ quoi parce que a y'a kɔfilɛ n na ka n ladon ka n bonya ka n to n damana a denw kɛra n fɛ ka n ladon ka n bonya ka n to n damana n bɛ fɛn fɛn la u b'a la ni n ti min na u t'a la vraiment n bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ fo la problème t'a la poste jumɛn de bɛ e bolo Aidara ka groupe la Ansardine na tâche jumɛn b'i bolo i bɛ position jumɛn na bon Ansardine kɔnɔ ne ka poste ye Ansardine poste bɛɛ kelen kelen parce que ne donna Ansar la ka fɔlɔ ka garde de ta n tun bɛ garde de kɛ n ye wagati k'o la n nana na Bamakɔ yan n tun bɛ garde ta karamɔgɔ ka da la ni garde caman ye ɲɔgɔn dɔn o de senfɛ mais n'i ma ɲɛ k'e ne ma ɲɛ ko ne bɛ e garde fo k'a sɔrɔ ne yɛrɛ jama tɛ girin ne de kan jama bɛ ka girin e de kan mais ni jama bɛ girin ne yɛrɛ kan est-ce que ne bɛ se ka e garde ya voilà bon garde ye ne sen bɔ garde la o senfɛ parce que ni a y'a sɔrɔ n bɛ zigiri da parce que ne ni n ka zigiri da donna Ansar kɔnɔ n ye zigiri da daminɛ yanni n ka don a la n donna a la k'a sɔrɔ n bɛ zigiri da parce que ne donna Ansar la en 98 ne ye zigiri da daminɛ 97 est-ce que y'a faamu ne donna 18 dati ninnu n'i y'a fɔ dɔrɔn bɛ to ka yɛlɛ quoi ne donna 18 ka muso furu o la ne denmuso fɔlɔ wolola 99 bantɔ ne den fɔlɔ wolola la o furula bi o b'a cɛla la machallah bon ale dɔgɔnin fila bɛɛ bɛ musomanw na olu bɛɛ furula bi hali n'a y'a sɔrɔ n yɛrɛ tɛ cɛkɔrɔba ye i tɛ cɛkɔrɔba ye fɔli diyara ne yɛrɛ mɔgɔ ka n'i ɲɛ jɔ a la cɛkɔrɔba don dɛ n yɛrɛ tɛ cɛkɔrɔba ye n bɛ tɛ falen tari la n yɛrɛ tɛ cɛkɔrɔba ye jateminɛ k'a lajɛ an bɛ don min na komi bi kɔni an b'a la fo alhamdulillah an b'a la fo o ɲana ni kumakan b'e bolo bi ka fɔ Sherifu ye Haidara i bɛ mun fɔ a ye ni kumakan min bɛ ne bolo ka fɔ Aidara ye bi o de ye k'a ɲini dɔrɔn Aidara juguw tɛ fɛ a ka kɛ min ye quoi ne b'o fɔ Ala de ye quoi Ala Aidara tɛmɛ o kan n'a ti ɲɛ ni ne si ma fara a kan Ala ka ne si fara a ta kan parce que a ye an to an dama na bi ni karamɔgɔ sigila wajulu kɛnɛ kan u ye ne de ka dɔnkili ta ka kase k'a kan Ansar kɔnɔ internationalement i y'a dɔn Mali ka émi bɛ yen
hymne national be Mali kono bon ansar hymne international o ne daga dongli ne yo dongli de la ka Dakar mola ansar nyamoko yata international nyamoko yata ka caché ka kabla hali ansar kala yorola o dongli ne be kala o dongli jumay fulikan ega doni dawla ko folika jamaka folika kula se usumani haidarama folika ansaru jamaka folika ndo kula se usumani haidarama afama bon ne mi dongli ne la ansar kala yoro bi jiye jamanana ni mi ke kalande on kunai wani de kera wajibi ya ansar din kilingilin beka nga sinin dongli na d'accord esa comme yene ko hymne national la imi beka nga sin d'accord bo ansar walanda kitabu minu midla wa livre minu midla ni dine bi nya fa kono a kitabu do be ni dongli mba kono bola ne ba fo ansar te quoi ay dara de do aye place do yirana quoi boni ni ngere ni ma jonjon akanga kifa ne kilenta le no fa dongli dalayo ne kilenti dongli dalaya ansaru kono ansar dongli dala ka cha ay chaya ban voilà mais ne kilende taraka blanin place na voilà ne be ala fo men karamo fo d'accord problème tala awa ini nu e dongli jolle bonyo fe madame Dambélé ça madame Dambélé ya fama madame Dambélé abi ko jugo kila jele yo bo abi don bo do bolin do be sidula comme ça a chamambe d'accord c'est ga don dai c'est ga don da ewi menda ya daga sore mi saran nan da ba da jugo ne mama Nebe mama du fe silame jamayo nebe kira fe minyomada nebe mama du fe silame jamayo nebe kira fe minyomada nebe mama du fe silame jamayo nebe kira fe minyomada nebe mama du fe aminata uludi nebe kira fe wala nebe mama du fe abulai wolode nebe kira fe ala nebi mamaru fe abasi wolode nebe kira fe nebi mamaru fe silame jamayo nebe kira fe minyomada nebi mamaru fe silame jamayo nebe kira fe minyomada esunu yo ne furuge damele no imabaru me ite droni kira ka ika dofo ala kira mamadu fa ite dofo mamadu ka seyidili khawneini mamadu ka ite dofo mamadu ka seyidili saghalaini mamadu ka au me mamadu fe silame jamayo ambi kira fe minyomada jigidaro ka jigidara ala kira mamadu ka fe minyomada kira mada kira bita kama fara kurunga kira selno bipo kira nyomada ke kira ye ale do mama madu ni toluche kira nyomada bega ya fauma ni ye anga kira mangutu ye fe nyomada ni jara turu ni jera deta wala problem tala ameta no inala okay tapos la ame amari pozidoni avec la rasinga na continuer question yi sanagata alisa mande me boko foni au lieu te flécha je pressé à aller au TSC on se retrouve juste après la pause. te flesha te dombangana ni te mimbaga bɛɛ bɛnnen don a kan ko te flesha de ye a dan ye
tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sanikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba teflecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya teflecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ teflecha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS a fɔ jama jigi haju wasa k'aw ka kuran minanko hami ba pewu établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS do aw ka ampoule OTS a batiri ta n'a kuranta panneau fili ni kuran fili OTS pompe solaire kuranta ani batiri ta aw ka batiri jimaw ani gel n'o ye batiri blende ye dagabana téléviseur écran plat a marque siya bɛɛ lajɛlen OTS la ɲinɛma kɛ min fɛnɛ kɔ lampadaire solaire do dukɔnɔta ni kɛnɛma ta k'a ka salon ni chambre minɛ k'u suma dɔbɛ a fɔ humidificateur ani climatisation a kuranta n'a batiri ta fɔ ka taa se a ka réfrigérateur ni congélateur mɔ ka danfara bɔ dugubaw ni togodaw cɛ an filɛ nin ye daba naani na Bozola rue la Prime ka tɛngu kalilakaw ka duba la alimamina botigiba fila cogo bɛ ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 24 ni boutique numéro 25 bɛ aw ka bila la ye ngoloni na ɲarela kaburu do tɛmɛnen kɔ i kun dalen kɔntɔrɔ ni sanɛ kan OTS boutigiba dayɛlɛn bɛ ye Kolokoro ta sira kan Moribabugu kɔnɔ i tɛmɛnen Moribabugu mairie la ni y'i numanbolo lajɛ OTS boutigi dayɛlɛn bɛ ye ka yɔrɔjan taama fɛnɛ bɔ a ci la établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS kɛn bɛ k'a ka boutigi belebele dayɛlɛ immeuble Nimagala la yɔrɔ kura tɛtinɛku do min lasɔrɔ ka di n'a mago jɔra na a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 walikele 76 97 39 45. On est de retour sur le plateau RHM la Djabako en Kanumbago akila jigna artiste munu me an bolo bi oluye nu ndamele alena muso awai awa ame continue ni ɲiningalu ye i dɔngili dɔ bɔ i y'a dédié i cɛ la ni o ye nu ndamele ye mun de la i y'o kɛ i ye ni dɔngili da en tant que i karamɔgɔ wa en tant que i furukɛ alhamdulillah o ɲininkali diyara ye n y'a da en tant que n karamɔgɔ n y'a da en tant que furukɛ ne y'a da fila bɛɛ la parce que mɔgɔ bi mɔgɔ dɔn mais i ka sokɔnɔ mɔgɔ b'i dɔn ni bɛɛ ye ala ye nin cɛba in sɔn fɛn ba la nka ni diɲɛ mɔgɔ ma dɔn anw yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min don o de la ne ye miiri ne yɛrɛ y'a ye nin dɔnkili ye fitinin dɔrɔn de ye a tanu na comme ça o de la ne sera ka nin dɔnkili labɛn fɔlɔ belebelebaw bɛ kɔfɛ ka na komi anw ye kalandenw ye an ma fɔri kosɛbɛ an bɛ kalanso la mais an bɛ fɛ ka fɛn kɛ min b'a ni sirifiw nisɔndiya don o don n'Ala sɔnna. D'accord. O yɔrɔ faamuna an y'a ye fana aw ye dɔnkili bɔ ka da sunkalo la an bɛ sunkalo la ni wagati in na kalo barikama don d'accord o diyara kosɛbɛ kosɛbɛ aw tun bɛ fɛ ka mun de fɔ aw ka dɔnkili in kɔnɔna la aw bɛ fɛ ka mun fɔ silamɛw ye alhamdulillah sunkalo ye kaloba de et puis lahɔrɔma kalo don ale ka branche bɛ min ka dɔnkilida la o ye ka mɔgɔw ladi ani ka mɔgɔw waju comme ça ne bɛ fɛ ka tugu a la k'a ka baara kɛcogo bɛɛ ladege fo ni n dɛsɛra ne filɛ ka minnu fɔ dɔnkili kɔnɔ sisan nɔ a ka gɛlɛn mɔgɔ caman ma i ka taa recherche kɛ k'a ɲini sunkalo kan mais dɔnkili in kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ faamuyali sɔrɔ a la sunkalo ye kaloba de
ala ka jɔnɲumanw bɛ yen nɔ sunkalo mana mɔgɔ min kanu o tigi yɛrɛ bɛ kontaan ni sunkalo nali ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ sunkalo kanu mais sunkalo yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw kanu kaloba don kalo belebele don ala y'a bonya k'a di anw kira mantonw de ma a ye manton caman jɛ ala a di anw kira manton minnu ma an kan ka ala fo ala ka ala barikada ko ala ye fɛnba kan ye an ɲɔgɔnnaw dɔw tɛmɛna o y'a ɲini ala fɛ ala ka se ka sunkalo d'u ma nka ala m'a d'u ma a y'a di anw minnu ma anw kan ka ala barikada n'a ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ kɛnɛya la i kan k'a sun ala kama et puis ala bana fɛn minnu na ka ban o bɛɛ la sunkalo kɛra fɛn dɔ ye anw bolo ala ye sunkalo di walasa a k'an jogo de ɲɛ k'an bila ala ka sira kan mais anw bɛ kalo bɛɛ lajɛlen sun kalo ban don su seli su kelen an bɛ taa sun baraji bɛ ka taa feere baji la i bɛ ka du yɛlɛ dɔw jigi comme ça depuis n'a fɔ seli bɛ to sinikɛnɛ ye seki baara bɛ wuli baara bɛ wuli mɔgɔ minnu bisa kun tɛ bɔ u kunna i b'a sɔrɔ mɛsi bɛ dɔw la mini bɛ dɔw la silasɔnw yɛrɛ la seli su yɛrɛ la diɲɛ ko mɔdɛli sugu bɛɛ bɛ kɛ o kɔrɔ ye ka tilen kɔngɔ la fu ka kalo kelen kɔngɔ kɛ fu vraiment ne kɔni bɛ min fɔ silamɛw ye an ka silamɛya ɲɛɲini k'a dɔn comme ça an ka baara kɛ n'a ye o de b'a nafa diɲɛ in ye fu de an bɛ bi sini ye baga ye ala de b'o dɔn an ɲɔgɔnna caman kun bɛ yen kun olu kun bɛ kan ka fɔ sini an bɛ nin kɛ nka bi y'a sɔrɔ olu caman bɛ kaburu kɔnɔ an bɛ a fɔ ala ka hinɛ an ka dabagaw bɛɛ wajibi bɔ a la saya o kuma ma ɲi n'u yɛrɛ o ma n'a ye wajibi to ay dara ma ayi saya ma ne an fa dɛmɛ d'accord problème t'a la o yɔrɔ faamuna awa merci beaucoup nous ne bɛ fɛ ka question dɔ de poser Deba e de b'i ka morceau composé wa tonton de b'a composé k'a di ma ale b'a composé sabula a ye i ye dɔnkili min da sisan n'i y'a la i bɛ k'a da a bɛ comme e yɛrɛ de nin composé dɛ ale de y'a composé k'a di e ma kow y'a bi dɛ non parce que n ye complicité dɔ ye aw la nin dɔnkili in na n y'a senti ko vraiment dɔnkili in vraiment ouais u fila don voilà dɔnkili bɔlen don a bɔlen don hali sisan an bɛ ka album dɔ labɛn an mɔgɔ fila mɔgɔ fila ɲɔgɔn fɛ hali sisan d'accord o ma ban fɔlɔ yɛrɛ o bɛ sen na fɔlɔ ala ka ko ɲa nous lien jumɛn de b'i ni Seguba ni ɲɔgɔn cɛ lien caman b'an cɛ ne ni Seguba yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɔn n kɔrɔkɛ dɔ de kama Biri Tarawele ka bɔ ɲɔnɔ ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn yen fɔlɔ o kɔfɛ Mamadu Tangara ka segin ko filanan na ka na kɛ maire ye a ye an mɔgɔ saba ta a ye ne ta ka Ablaye Jabate ta tonton Ablaye ka Ngɔnifɔ Segu ta bon ne de fɔlɔ la ka jouer ka n ka concert kɛ ne ka concert kɛra salle la Musa Bɛngali la ne ka concert kɛra o kɔfɛ Seguba ka kɛnɛ sigira Mamelɔn kulu la voilà bon ne ka concert kɛnɛ kan minnu ka kɔrɔ ne ye o ye Seguba ni tonton Ablaye olu ye ne kɔrɔw ye ani n faw bon n se ye bonya min ye k'a fɔ u ma kɛnɛ kan n ka kɛnɛ kan n y'o kɛ voilà o la Segu ka kɛnɛ kan n taara ye Seguba fana ye na wuli ka jɔ ka kusi da n yɛrɛ kan na n kɛ ka cɛfɔli kɛ mun a ma nɔgɔn dɛ n yɛrɛ cɛw minɛ n bɛ nisɔndiya n fana ma nisɔndiya o kɛra o don de o dugujɛ de kɛra Ablaye ka concert ye Ablaye de nana ko lettre kɛ k'a kuncɛ voilà ni Segu ka lien ye o ko ninnu de ye et puis an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn caman na fana min tɛ nin ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ hali jinɛtigi la Sima fɛ o sababu bɔra n ka jigiya la e ni Seguba ni donso fɔlikɛyɔrɔ la e ye zikiridala ye Seguba ni ye dusukundifɔla ye mɔgɔw ka fɔ cogo la ni an b'a fɔ a fɔcogo la tɛ fɛ mɔgɔ ka fistre parce que généralement b'a fɔ ko zikirida olu ye silamɛw ko dusukundifɔlaw k'olu bɛ boli sɔnna ni fɛnw ye mais
Comment on a fait tout le C'est vrai. Mais now il y a sur qui surtout 12 secondes fort là. Et il y a quelle chose. Bon, ni angele ko ka ñoo soro kene ka ne content. OK. Parce que ne bi segu ba fait. Na content era folo e ba fait akadi. OK. Et c'est afama. Bon, na yi ñoy domina fana mama fuyira na ne bonyate. Yama, ne content na ni aw ni segu ba nu ñoo soro kene kan. Ne zigiri dala ne 2 secondes folo ti na abina de anye dongli dala de. Parce que ne dongli dala de. Segu ba dongli dala de. Mais ni an ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan dɔnkili de y'an se yen ne ma taa ye diinɛ ko la koyi ne taara dɔnkili da Seguba fana ma taa diinɛ ko la a taara dɔnkilida de la bon tant qu'an bɛɛ ye dɔnkilida la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ baara kɛ ni dɔnkili de ye mais mɔgɔ dɔw bɛ diinɛ ye ni mɔgɔ mun ye diinɛ ye sisan mɔgɔw bɛ diinɛ ye ni ne visance de ne ye cogo mɔgɔw bɛ diinɛ ye n'o de o la ne tɛ o de bila ne kan ka diinɛ kuma min fɔ ne b'o fɔ ne t'o bila ne kan ka diinɛ ye cogo min kɛ ne b'o kɛ ne t'o bila Seguba kan ka ka baara kɛ n'a ka diinɛ ye cogo min na Seguba b'o kɛ o t'o bila mais an jɛn bɛ dɔnkili de la wa an bɛ baara kɛla dɔnkili de hukumu kɔnɔna na ni ɲɔgɔn ye bon yebagaw bɛ min ye olu bɛ an ta n'an yɛrɛ ye cogo ye mais si ne y'a faamu o yɔrɔ o kɛnɛ in kan dusukɔni de tun bɛ ka fɔ e ye dɔnkili da dusukɔni ayi ne ma dɔnkili da ne ma dɔnkili da yɛrɛ ne taara ale dɔnkili da la ok ne de taara ye parce que ne ka kɛnɛ kan olu tun bɛ yen wa olu fana ka kɛnɛ kan ne bɛ taa ye n teri ye maa i yɛrɛ kana kɛ wara ye ala ko ye tiɲɛ mais ala ma maaya bali voilà ala ko ye tiɲɛ ala ma maaya bali ani ɲɔgɔn cɛ mais i bɛ se dusukɔni dɔnkili dɔ la est-ce que i bɛ se o la I bɛ fɛ n k'a kɛ dɛ i t'ale yɛrɛ min ye bon Seguba y'a fɔ Seguba kumana n ka cogo min na n bɛ se ka kuma ten a b'a fɔ ko ne bɛ ko an ka wele ta barika barika ti da gansan mɔgɔw ko a ma ko tabarika lese biya dali moloko wa huwa ala kulli shay'in nuhu ne b'a da la i b'a fɔ a ma ko zalika fadlilahi yuti man yasha wa zilu fadlilahi liul azim kiyama Seguba b'a dani na tan a bɛ so bara la d'accord mais Cheikh non fɛn n'u ma taa a ma taa fɔ ko a b'a dɔn a bɛ se ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n'u dɔwɛrɛ fɔ dusukɔni na dɔwɛrɛ fɔ n'i ye ne minɛ n bɛ dajɛ bonya sisan mana ɲininka marasa la Sɛki mana ɲininka marasa filɛ ka ne ka marasa dɔn n'i ma dɔn o kɛ n da ko la t'i to sajugu t'i to la o kɔntɔrɔ t'i to mandemori t'i to dankunjinɛ t'i to la o sanɛnɛ t'i to kɔli fila t'i to kobi t'i to la ye ka ne ka marasa dɔn n'i ma dɔn o kɛ i mana don wulɛ fanda ni wulɛ banda e mana si dangala kɛ i ka balo sajugu dɔ b'i kɛ safuru ye k'i kɛ bamafere dugawu b'i kɛ tileyɔrɔ ye k'i kɛ surafana ye ka ne ka marasa dɔn n'i ma dɔn o kɛ i muso fɔlɔ ka to a yɔrɔ a k'i denkɛ fɔlɔ k'i bandanya k'i kɛ fandanfala ni bandanfala ye keleya dannen masa ala la cɛ teri t'a ala la sogo dɔ de fɛ sisan sogo i bɛna sogo jumɛn bɔ jara toro no i ka dɔnkili dɔ kɔnɔna la i ko ko fɔlɔ i tun bɛ bolisɔn ni fɛnw kɛ bon je connais pas trop n t'a dɔn mais animisme comment voilà bolisɔn ni fɛn ninnu fɔlɔ kɔmɔko ninnu k'i tun b'olu la ko i convertira i bɔra o siraw kan i ye silamɛya ta et tout o don ni sisan cɛ est-ce que e mɔgɔ sɔrɔ min tun bɛ o niveau fana na n'i sera k'o bɔ o la ka na n'o ye silamɛya la bon a bɛna fɔ n ye dɔnkili dɔ de da dɔnkili in bɛ n ka premier album de la kɛra 2005 ko ne tigɛra kɔmɔ na ne dara ala la ne ma da kɔmɔ na ne dara ala la ne tigɛra kɔmɔ la ne dara dɔnkili ye nin de ala dɔn sa ko do cɔ mais mɔgɔ ye n minɛ dɔnkili fɔ cogo de fɛ tellement n bɛ ka kɔmɔ fɔ cogo min na ka ndomo fɔ ka siriku fɔ ka kɔrɔtɛ fɔ
wala u b'a ye mɔgɔ tɛ se ka nin fɛn ninnu fɔ tan fiyewu n'i t'a dɔn D'accord. mais danni yɛrɛ la Ala bolo o de la ni ne content na n bɛ to k'a fɔ n ko ni Seydina Ali bɛ miyankaw la n ko ne don awɔ Seydina Ali wolola mɔgɔ minnu fɛ o tun bɛ boli de sɔn mais Seydina Ali Ala m'a latigɛ a ka suli boli a ka boli sɔn bon ne yɛrɛ bɛ ten de mais Ala m'a latigɛ fiyewu ne ka jisuma kɛ n da k'a bɔ fɛn dɔ kan sɔnni sira kan jango joli jango ka se woro ma Ala m'o latigɛ n kan mais n b'a dɔn de Awa sabali. Sina fa o bɛɛ kun b'a kɛ o. Mais depuis an ka mɔgɔw taara misiri jɔ u ka dugu la dɔrɔn u bɛɛ subira. Anw ka dugu la anw de ye dugutigi ye. Ok. Anw de ye dugutigiw y'an ka dugu la. D'accord. Anw de y'an ka dugu fɛn bɛɛ ye. Kɛlɛmasa ye anw de ye. Jamanatigi ye anw de ye. Wa anw de ye dugutigiw ye an ka dugukolo de y'an da ye n'a ka d'an ye an b'a tigɛ k'a ɲimi. Mais anw de kɔni y'aw lase. An taara misiri jɔ sa turu bɛ se ma sa. Turu bɛ se ma sisan. Ya bon n'i sera anw fɛ yen ɲa dɔ bɛ miyanka la bolo dɔ miyanka la u b'a fɔ ma ko ɲa. Miyankaw ka ɲa bɛ anw de fɛ anw de ta ye ɲa ye. Ɲa ciba o bɛ anw de fɛ yen. Ɲa kɔrɔduga o ye ne yɛrɛ wolo mɔkɛ de ye. Ɲa ndamani fɔla o ye ne yɛrɛ wolo fa de ye. Est-ce que a faamu? Bolijugu dɔ bɛ miyanka la ko njɛ o b'anw de fɛ yen. Dɔ bɛ yen ko ɲininkajugu o b'anw de fɛ yen. Cɛ faga k'a muso ta o b'anw de fɛ yen. I kana miiri miyanka la bolijugu si la ko min t'anw fɛ yen. Mais Ala m'a latigɛ n'u danbɛlɛ ka boli sɔn. Mashallah. Ala m'u latigɛ fiyewu. Est-ce que a faamu? Voilà n ye dɔnkili da cogo min na mɔgɔw y'a ye dɔnkili da cogo de fɛ quoi k'a fɔ ko n tun bɛ nin de kɛ ko bɔra la parce que ne y'a sɔrɔ ne faseli la yarɔ ne tɛ se ka taa ale la bilen ne y'a sɔrɔ ne kun wolola k'a sɔrɔ levier kun b'a sira kan o la n tun bɛ se ka taa mais ne wolola k'a sɔrɔ levier selila ko ninnu kɔni bɛ dugu la mais levier selila voilà o la mais i sera ka mɔgɔ la nati o de ka ca n ye mɔgɔw la nati yɛrɛ de n bɛ taabolo min kɔnɔ et puis ka baya yɛrɛ de d'i ma ko baya lɛ 6 awɔ n yɛrɛ de y'o di parce que ne y'o ta n y'a bɛɛ ta kɛ n ma foyi bɔ a la n ma foyi bɔ a la kuma dɔ la ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka dɔɔnin fara n da kan mais n nana ye min dira n ma o ye 6 ye an k'a da o ma tellement a diyara n fɛ n tun bɛ fɛ ka dɔ fara a kan. D'accord, problème t'a la. Bon ni ye anw ka sira ye miyankala kɔnɔ d'accord ni ye anw ka sira ye. Ok n'o faamuna awa ni n'u ni question ye aw fila ta ye est ce que denw bɛ aw bolo minnu bɛ k'aw ka sira tagama dɔnkilida sira. Bon den bɛ anw bolo ok mais o ma se an ka sira taamani ma fɔlɔ. u si ma se fɔlɔ. U ma se fɔlɔ. D'accord. Nka u kɔni bɛ yen. Ok. N'u kuwara maa t'a dɔn a bɛ kɛ min ye. mais a ka di ye dɔ ka i ka sira tagama aw ka sira tagama. Bon ne ka sira ka ca dɛ. Donc i bɛ fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ dɔnkilida ye. donc zikirida de ko don. Sinon ne ka sira ka ca dɛ. N ka sira fɛn bɛ n bɛ se k'a fɔ bon n den dɔ bɛ se ka taa bɛɛ fɛ. Jumɛn ni jumɛn ka fara zikirida kan. Ne ye dɔnkilidala ye. N bɛ se dɔnkili qualité bɛɛ la. Bon ni ne den fɛn fɛn kɛra dɔnkili qualité fɛn fɛn dala ye i y'i fa ka tiɲɛ bɔ. N'i kɛra bamanan dɔnkilidala ye n ka tiɲɛ bɔ. N'i kɛra balani dɔnkilidala ye n ka tiɲɛ bɔ. N'i kɛra donsongon dɔnkilidala ye n ka tiɲɛ bɔ. N'i kɛra zikiridala ye fana i ye n ka tiɲɛ bɔ. Wa n'i kɛra mori ye fana i ye n ka tiɲɛ bɔ. Ok donc i ye mori ye. N b'o ɲɛ dɔn. Ok hali ne ma k'a ye. Ok d'accord. Awɔ n b'o ɲɛ dɔn. N'u dɔn ko ka ca. An ye o yɛrɛ la. D'accord ne ko aw ka concert ko est ce que aw delila ka concert kɛ ka salva ta ka aw mɔgɔ fila. Bon o kɛra mais o ma kɛ Mali la. Voilà a ma kɛ Mali la. O kɛra an ma o kɛ Mali la fɔlɔ. Depuis ne bɛ Mali yɛrɛ la yan ne ka concert kɛ Bamakɔ n yɛrɛ tɔgɔ la concert labɛnnen Bamakɔ a kɛra siɲɛ 1 o kɛra 2006 fo sisan n ma concert labɛn Bamakɔ. D'accord. O de la tuma dɔ la n yɛrɛ ni n sigi n bɛ content n yɛrɛ ma n bɛ Ala fo. Awɔ
ala ti o gersege sugu di bɛɛ fana ma mɔgɔ dɔnkilidala dɔw bɛ ni i y'a kɛ olu ye ɲangmaw tununa mais 2006 fo ka na se 2020 ma 2022 ma ma concert kɛ Bamako n yɛrɛ tɔgɔla concert labɛnnen na mɔgɔw ma ɲinɛ n kɔ ma tunu n ka marché foyi tɛ ko min jɛngɛna ko min n jɔra n ka marché si ma jɔ bon et puis hali bi dɔ bɛ ka fara fanu kan ka taa fɛ Bamako yan voilà n bɛ ala fo o yɔrɔ la sinon an ye concert kɛ an ye salle dɔ ta Bogo Julaso an ka artiste fɛn bɛ to a b'a fɔ a ma ko Théâtre de l'Amitié voilà an ye Théâtre de l'Amitié fa siɲɛ 3 san kelen k'a fa fo ka mɔgɔw jɔ kɛnɛ ma siɲɛ 3 san kelen a sen fɛ Burukinaga dɔw yɛrɛ ko n'an nana k'an kana taa tun non u b'a fɔ voilà an ye tournée kɛ Burukina kɔnɔna na wa dugu caman na an ye tournée kɛ ka tournée kɛ Côte d'Ivoire dugu caman na an ye concert kɛ Côte d'Ivoire dugu dɔ la ko Gaɲwa tile 15 concert kɛ ko 3 salle kelen a bɛ bloqué an mɔgɔ 2 tile 10 kɔnɔ concert 3 an ye fɔlɔ kɛ bɛɛ ma se ka don an taara dugu wɛrɛ o y'a déclaré ko an ka na tuguni an segira ka na kɛ o fana na bɛɛ ma se ka don ya an taara ma ka bɔ man kana jouer de ko ye sani k'an bɔ u tilala k'a fɔ tuguni k'u y'a organiser tuguni ko bɛɛ ma se ka don fo bɛɛ de ka don o don fana an nana an y'a bloqué net bɛɛ ma se ka don o fana a bɛ kɛ sabu en fait Côte d'Ivoire ye jamana dɔ ye i bɛ dilan a silamɛya la cogo di juma don denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan bɛɛ bɛ taa juma na bon sunkalo fɛ denmisɛnnin ne yɛrɛ ɲɛ tɛ dimina Azimi yɛrɛ fɔ peut-être san 6 san 5 ninnu su dɔ san 7 ka taa bɛɛ bɛ sun et puis tu sunɔgɔ jala bɛɛ bɛ jɔ jan seli kɛ awɔ c'est bien et c'est à fama bon an ye o ko ninnu caman kɛ d'accord mais est-ce que a b'aw ka projet la ka concert dɔ kɛ Bamako yan parce que aw ka fɛnw bɛ Bamako yan fana a bɛ ka réclamer a b'an ka projet la ka concert kɛ Bamako yan d'accord wa an b'a labɛn na pour que ka concert kɛ Bamako yan d'accord mais ni ala ye wagati min latigɛ o tɛna dogo mɔgɔw la fana n'ala sɔnna problème t'a la RHM bɛ kɛ fɛngɛ sponsor n'ala sɔnna ala k'o yira la d'accord an bɛ don min na ko bi est-ce que aw bɛ activité wɛrɛ kɛ min tɛ dɔnkilida ye an bɛ caman kɛ i n'a fɔ mun ni mun n ka denni min yɛrɛ sigilen filɛ e k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko denni ya cogo di e t'a fɔ ne ma ko lagare de lagare cogo mɔgɔw yelen o ye sa ko ne de ye lagare an sigilen ale de m'a fɔ ne ma ko lagare awɔ ale de y'a fɔ mais ne y'a fɔ voilà mɔgɔ min ye lagare o dɔnnen don sisan ni muso dafara naani na sisan i bɛ naaninan wele cogo di jumɛn lagare ayi dɛ ok a ko ni muso dafara 4 na k'i bɛ 4nan wele cogo di 4 kɛ naani tɛ dɛ a ma ko waa muso naani ne furu d'accord ou bien dɔ wɛrɛ de ko bɛ salon b'ale bolo a b'i kɔɲɔmusow maquiller salon na voilà olu b'ale bolo bɔ a yɛrɛ bɛ fɛn caman kɛ a bɛ sen ɲɛgɛ fana kɛ komi a yɛrɛ donna dala o de la yanni a ka se dɔnkilida ma u fa tun ye tɛmɛ dilala ye parce que dafi don a ye tɛmɛ feerew kɛ sugu ni kura la yan bon olu kɔni sera ka tiɲɛ o tiɲɛ sɔrɔ u ka levier kɔfɛ o kɛra sen ɲɛgɛ ye bon ne yɛrɛ kɔni min kamana ganna yɔrɔnin min na n t'a dɔn n'olu ni sen ɲɛgɛ kɔni taara mɔgɔ ka tiɲɛ ye a tigi tun bɛ sen de ɲɛgɛ bon a yɛrɛ donna dala n'o de ye quoi yanni a ka kɛ dɔnkilidala wa a nana kɛ dɔnkilidala ye a nanen Bamakɔ yan an hinɛna la a ye salon dayɛlɛ a ka salon filɛ Arazali sugu yɛrɛ la bon la kɔɲɔmusow bɛ na a bɛ kɔɲɔmusow labɛn a bɛ se fɛn caman na voilà bon o kɔfɛ ne yɛrɛ ka sira c'est trop bien o ka ɲi parce que ni n'ale publicité kɛ a bɛ n'a fɔ n ye n yɛrɛ de publicité parce que n'i y'a sɔrɔ ni salon baara kɔni bɛ kɛ wari min kɔni bɛ sɔrɔ n'a dunna ka ne to ne b'a dɔn dɔ bɛ si u ka a ye min fɔ tɛmɛ ko in na ja barika de bɛ baara kɛ koyi ayiwa
tɛmɛ ne fa ye tɛmɛ gengena ne yɛrɛ ne ye dafinde ni anw bɛ waso ni tɛmɛ dilan ani jufilen dilan anw dafin an fa de tun bɛ waso n'o ye n tun bɛ ka zi dilan ni sunkalo donna n bɛ to ka zi dilan ka d'u ma ko ne kɛ zi dilan cogo la o tɛ dɛ a ka zi yɛrɛ de dilan nin don in na min ye zi dilan sunkalo daminɛnen n ye n ka zi dilan kɛ sisan an bɛ fɛ ka zi sɛnɛ tɛmɛ ten n k'a ma ko ni e ka den woloya tɛ est-ce que an kan ka mɔnɛ tɛmɛ nɔ mais an mɔnɛla tɛmɛ nɔ fo ka taa tɛmɛ san sugu la ko e fa ye tɛmɛ n'u sabali bon o bɛɛ kɔfɛ n yɛrɛ société bɛ n yɛrɛ bolo entreprise ba bɛ n yɛrɛ bolo kosɛbɛ n ka télé web in b'o de kɔnɔ bon studio d'enregistrement bɛ an bolo yen et puis an ka studio d'enregistrement ma sigi mɔgɔ kelen kama k'a fɔ ko zigidalaw dɔrɔn ayi an bɛ diɲɛ artiste bɛɛ produit bɛɛ an bɛ bɛɛ ta i kɛra rappeur i kɛra donsokɔnɔ fɔlɔ hali n'i bɛ maana bɔ hali n'i bɛ communiquer kɛ an bɛ bɛɛ ta an ka studio an bɛ bɛɛ ta an ka studio kɔnɔ bon an bɛ clipw fana kɛ voilà an bɛ clipw fana kɛ wa hali n'i bɛ fɛ fana i ka so ka jɔ lafiya la n'i ka so wari dafalen b'i bolo n'i sera a ma ani bɛ bɛn a la i ka so bɛ jɔ lafiya la tranquille k'a ban k'a d'i ma e da ye ka wari di dɔrɔn a banna an b'i ka so jɔ k'a ban k'a d'i ma bon kɔsa in na fana an ye an ka medical fana créé parce que an ka entreprise yɛrɛ tɔgɔ de Numafat ok d'accord o studio ye Numafat musique ye an ka clip ye Numafat media ye an ka fɛngɛ télé o ye Numafat TV ye voilà bon Numafat médical an y'o fana de daminɛ sisan ka fura dilan pour que ka se ka dɔ fara mɔgɔw ka kɛnɛya kan voilà an ye nana ni o bɛɛ ye a kɔnɔ n bɛna a ka zi fɛn ni dɔw ma a ka zi la a ka zi recette jaba bɛ k'a la layi bɛ k'a la namasa ayi o b'a damana de k'a tɔ fɔ o b'a damana de dɛ dɔ de bɛ layi bɛ k'o la layi bɛ k'o la jaba bɛ k'o la fɛngɛ avocat bɛ k'o la awɔ k'o dilan binɛfindi ani nganifin olu bɛ kɛ dɔ la mais dɔ bɛ yen o i b'a sɔrɔ anana namasa mangoro ɲamaku olu bɛ k'o la ani donc yo e yɛrɛ de b'o dilan a bɛ se baara la dɛ k'a min i yɛrɛ ye wa k'a feere n t'a feere n b'a dilan dɔrɔn ne n ka denbaya n taara sigilen sɔrɔ o dilanni na to k'a dɛmɛ fo n bɛ ɲɛ kɛrɛ bɔ ka to k'a lajɛ a b'a dilan c'est bien ça m'olu de dege quoi d'accord m'olu de dege parce que u bɛ duguba kɔnɔ yan nɔ an kɔni bɔra burusi kɔnɔ ka na mais an y'u kalan fɛn caman na d'accord an tɛ se ka jaba zima min f'a ye ala minɛ k'a min Cheikh i ka mɔgɔw b'i bolo n'u daminɛ nabɔ bon an sela ne ma an y'a daminɛ a mɛnna mais nin ye anw ka livre dɔ ye gafe bamanankan b'a fɔ ko gafe ko constitution sariya suba ni an bɛna question fɛn poser yan jɛgɛjɛgɛli t'a la oui awɔ a banna n ko awɔ tiɲɛ de bɛ fɔ n b'a dɔn depuis aw nana a bɛ ka tiɲɛ fɔ sabula an nisɔn ka di an bɛ ka baro kɛ mais nin na question dɔw bɛ se ka poser i yɛrɛ ma sigi ni mun ye ka n'a ye a ka tiɲɛ fɔ donc question juguman tɛ mɔgɔ dɔw bɛ siran mais ne b'a dɔn an yɛrɛ dama de don voilà donc an b'a bolo kɛ tan min kali bɛ tiɲɛ fɔ n tɛ dɔwɛrɛ fɔ ni tiɲɛ tɛ min kali bɛ tiɲɛ fɔ n tɛ dɔwɛrɛ fɔ ni tiɲɛ tɛ donc an b'a bolo kɛ tan ayi mais i b'a dɔn tiɲɛ dɔw jɛngɛ mɛ dɛ ni jɛngɛnen tɛ tiɲɛ jɛngɛnen bɛ yen mais minnu bɛna poser olu bɛ tilen non olu tilennen don e m'a mɛn u b'a fɔ ko tiɲɛ fila tɛ sɔrɔ kuma kelen kɔnɔ ne ma sɔn tiɲɛ fila bɛ sɔrɔ kuma kelen kɔnɔ tiɲɛ dɔ de bɛ ɲɔngiri dɔ ye mais k'a sɔrɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye i fa ka kɛnɛ ani ba cɛ ka kɛnɛ a bɛɛ ye tiɲɛ ye mais dɔ fɔcogo kɛnɛ an bolo filɛ donc a bɛnna aw ma a bɛnna aw ma ok n'u daminɛ bɛɛ b'i dɔn ni zigirida de ye kosɛbɛ mɔgɔ caman y'i dɔn ni zigirida de ye nka kɔsa in na mɔgɔ caman ko i balila ka jinɛ dɔnkilida daminɛ f'i ye jinɛ dɔ fasa da
a mɔgɔw ko u ma faamuya sabula jinɛ ko bɛ yɔrɔ mun na Bamakɔ yan bi a lagosi ka bon kojugu bon e dun ye zikiridala ye mun y'i se jinɛ dɔnkili da ma m'an ta d'abord k'a fɔ ko kuma mun bɛ ka fɔ m'a fɔ k'a fɔ ko n bɛ ka jinɛ dɔnkili lagosi o tɛ mais mɔgɔw ka hakilina de bɛ ka ɲɛf'i ye i fana ka se k'a faamuya voilà ni ɲɛna kojugu a mago tɛ tiɲɛ de la wa jinɛ ko la Bamakɔ bɛɛ n'i ye ne bɔ yen maa tɛ sɔrɔ min bɛ jinɛ ko tiɲɛ f'i ye jinɛtigi bɛɛ u bɛɛ ɲininka ne ma jinɛ dɔnkili da Ala ko kama dɛ n ka maa dɔ de b'a la a y'a kanu de n k'a fasa da est-ce que a faamu wa n y'a fasa da n'o ye jinɛtigi Nana Zerbo ye n ye Nana Zerbo fasa da a ye zone dutɛrɛn 14 Moribabugu dogo b'a la ko n ka 4 di n ka manajɛ ma n ka 10 ta n k'a ma n ko Nana n ko nin cayara dɛ a ko t'a dɔn ɲuman na n ye 2 d'i ma ye i karamɔgɔ kɛrɛfɛ n ko Nana n k'a barika a ye hectare 1 di yan Muzu morceau kelen kun kɔrɔ ahɔ Nana Zerbo ale de ka kanu ye n bila parce que n'i ye mɔgɔ kanu ale kɛra ne fɛ n ye nin min kɛ c'est à dire a y'a dɔn ko karisa mɔgɔ dɔ kumana n kan bon a yɛrɛ kanu donna n na bon a kanu ye donni min kɛ n na sisan ale fana bɛ min fɛ ne kan k'o valeur yira ale la parce que n bɛ fɛ ka min fɛ ni i cɛ bɛ muso filanan ko la i b'a jateminɛ quoi n'a bɛ muso filanan ko la n'i bɛ fɛ k'i ko diya i cɛ ye i bɛ k'a muso fɛ n'i kɛra filanan in fɛ dɔrɔn ko bɛ diya ye ka taa fɛ est-ce que a faamu merci chef ya a bɛ ten de quoi bon jinɛ ko in bɛ ten de ya sinon Ala ko tɛ o tiɲɛ yɛrɛ ye min ye Ala ko tɛ jinɛ ko la Ala ko t'a la o tɛ yen ni mɔgɔ ko i ma ko n ka jinɛ ye kuranɛ di yan n ka jinɛ ye hadisa di a bada a y'a dɔn de ko o de ka di e ye a gɛrɛla e la ni o de ye mais n'i donna a kɔnɔ tuma min na i bɛ taa sɔrɔ o t'a la jinɛ min bɛ tugu mɔgɔ nɔ jinɛ silamɛ la o kisaw bɛ yen an b'o dɔn mais anw ka tile la an bɛ ka kuma minnu kan k'a daminɛ bɔrɛ jan kabila ninnu na ka jigin olu tɛ Ala ko ye parce que olu ye sɔnni sira de ye u bɛ sɔn de voilà mais ne ma jinɛw fasa da jinɛw kama ne ye jinɛw fasa da Nana Zerbo de kama awɔ parce que ni jinɛ bɛ ne bolo ko ne ka jinɛ ye tiɲɛ ne ka jinɛ ye Nana Zerbo ye a faamuna a faamuna o ye tiɲɛ dɔ ye yɔrɔ o ye tiɲɛ dɔ ye bɛɛ n'i ka tiɲɛ de la e ka tiɲɛ nka e ye dɔnkili joli jinɛ dɔnkili joli de da la n ye a fasa dɔ da n b'a fɔ ko ne bɛ boli Nana Zerbo kɔ Nana ye jinɛtigi ye Nana bɛ fɛn dɔn Nana yama n y'o da Nana Zerbo la o de kɔnɔna na n y'a yira a la n ko u bɛ boli bɔrɛjan min nɔfɛ bɔrɛjan yɛrɛ n k'a tɔgɔ de ye Burulayi Burulayi ye Abilayi de ye kafiriw de b'a wele Burulayi est-ce que a faamu n ko de ye bɔrɛjan ye n nana n'o kisa kunkurunin a kɔnɔ k'o to ten o kɔfɛ n nana ka na dɔnkili wɛrɛ da a la n y'o kɛ bamanandunu ani sogo est-ce que a faamu o dama tubabu fɛn foyi ɲaaminen tɛ o la ya n b'a fɔ n ko kala mori ye e de nu kala mori ye kala mori ye se kala mori ye bɔrɛ janga kalandenw kala mori ye kala mori ye se c'est-à-dire aw kala mori bɛ se quoi bɔrɛ janga kalandenw aw kala mori bɛ se n y'o da la k'o d'a ma kɔsa in na n nana dɔ wɛrɛ dilan tuguni k'o da la o kɛra ɲinɛ est-ce que a faamu n y'o da n b'a fɔ a ye n ko Nana Zerbo jinɛtigi Nana Zerbo i ye fadenw gɛɲɛ est-ce que a faamu n ye o dɔnkili da la ɲinɛ n y'o da la ɲinɛ min kɛra o la Ala ni kira dɔrɔn de b'o ɲɛ dɔn n b'a fɔ Nana man bɔ a ni ce dernière minute na sisan n tilala ka dɔ wɛrɛ dilan k'o d'a ma o de la n nana n'a ye bɔrɛjan fa ye jɔn ye n nana n'o de ye a fa balimakɛ ye jɔn ye olu tun ye mun ye bɔrɛjan nanen a ye muso min furu bɔrɛjan fa ye muso min furu ni o ye bɔrɛjan wolo bɔrɛjan ba de ye karisa ye muso joli de y'a lamɔ adamaden muso b'a la wa ou bien adamaden muso t'a la
nana ni o ye k'o bɛɛ di jinɛtigiw ma ka tila ka na n'a ye o bɔrɛjan kelen a ye den joli sɔrɔ ko den 100 bɔrɛjan ma den 100 sɔrɔ a ye den 10 de sɔrɔ cɛman 5 musoman 5 ka tila ka na ni o 5 o den 10 ye k'o bɛɛ walawala k'o di mɔgɔw ma nana zeribo kama ese a fama o bɛɛ kɔfɛ a ye dugu minnu kɛ ka tila ka o dugu damadɔni fɔ fo ka taa se Sierra Leone a y'a kɛ kun min na n b'a kun bɛɛ dɔn mais ma o bɛɛ walawala ese a fama bon kana se munna bɛ fɔ a ma ko bɔrɛjan yɛrɛ sɔrɔla cogo di de tigitigi nana n'a bɛɛ explication ye o so in kɔnɔ parce que nana ko bɔrɛjan de bɛ na n'u wa bɔrɛjan de tanu ka di n ye bɔrɛjan ka tariku ka di n ye o la n ye bɔrɛjan tariku bɔ tan de k'a di a ma ese a fama bɔrɛjan kun jumɛn de la a fɔra a ma bɔrɛjan a ka bɔrɛjan sɔrɔla cogo di ka na n'a bɛɛ ye k'a ban et puis n k'a ma a mago bɛ jinɛ jumɛn kɛ histoire la a k'a fɔ n ye min b'a ɲɛnajɛ n'a ye ɲininka a la n b'a histoire bɛɛ bɔ k'a ban jinɛtigiw b'a dɔn ale de fɛ mais e bɛ nin histoire ninnu dɔn kɔrɔlen yan ne bɛ nin histoire ninnu dɔn kɔrɔlen ne ka milieu dɔ de ye nin ye quoi ni n bɔra a kɔnɔ parce que b'a dɔn k'i tun bɛ bamanan dɔnkili voilà ne ka milieu dɔ de ye nin ye ni n bɔra a kɔnɔ jinɛminɛ o jinɛminɛ bɛ yen diɲɛ kɔnɔ n b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn jinɛminɛ kelen bɛ yen o ti an ka jamana in yɛrɛ la yan fiyewu n'u b'a fɔ a ma ko seere dugajaba i bɛ ti jinɛtigi sɔrɔ an ka jamana in bɛɛ ko min bɛ se k'a fɔ ko n bɛ seere tigi dɔn k'a filɛ nin ye o tɛ yen donsɔngɔni sɔrɔla bɔrɛjan den min bolo n b'a bɛɛ dɔn n'i sera Wasolo Yɔrɔbugu la Wasolo awɔ n'i sera Yɔrɔbugu la donsɔngɔni dɔ bɛ Yɔrɔbugulakaw bolo u b'a fɔ a ma ko Sinbi sɔrɔla sɔrɔ cogo min na de a sɔrɔla jinɛ min bolo a sɔrɔla tan de n bɛ se k'a sɔrɔ cogo bɛɛ f'i ye wa u y'a baara ni sunɔgɔ de ye boli dɔ de bɛ yen u b'a fɔ a ma ko sunɔgɔ u ye sunɔgɔ de k'a kama parce que n'i ye sunɔgɔ sɔn e yɛrɛ kama sisan e sigilen bɛ sunɔgɔ sunɔgɔ yɛrɛ ka di ne mɔgɔ min kɔrɔ donc a ne ko e yɛrɛ bolo jinɛ ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ a tiɲɛ ka dɔgɔ Ok. Bon, ni tu es une question, une question que l'on doit poser. Poser nous. D'accord. Problème là. D'accord. Merci beaucoup, chef. Mais tiens, on nous aura. Ouais. Comme il y a beaucoup à Sirakacha. Il est d'offre. D'accord. Moi, on nous met une émission de Wambaye avec ces Canadiens. Les nouveaux TV sont faits dimanche 19h au rediffusion mardi 18h. Mais ayo budget ayana renouveau radio so sans fait jeudi 19h wakati on mo me fait un casquette walma un t-shirt tout ça RHM Buzz ta awe se kan wole 78 00 24 24 ni awe fait un sponsorisé fana awe se kan wole 71 44 12 08 nous nam awa amega c'est émission kunche mayero ma quelle est bon amega c'est émission kunche mayero ça va d'accord mais ça n'a pas ami ta fond excuse là avoir fond une question nous poser au kun amu to ko fo kuma mi fo ka question poser au kun au jabi d'accord ay mo follow ma question ta ali Suleiman Sefa Jara donc ale ko aw bela jere ko aw fla be ko kadi ale abaw fla be la mais et tout mais ko aw fla la ko John follow de ko ka be John fe anga Jetli Wele bon ne ta do mami ngoni afo mais ta ko ni ngara bolo makana dinema o ngane ko ma do mami ngoni ko folo o ko ne de ko inve awo mais aywa do ko ndara bolo ma ka kaye ban ka jema chetige ka boy kana se fo boma ko ya ka tebe ka ta fo c'est vous ta tege denema ko ne ngara OK ya do hali ni aso ay makan dalaka wa yo kuma ka do kundaka bo anya dima ado isugo ane woloje d'accord amako ya ay karang mo do na awata bena ni ay awata bena ay no nga makuyo ane ko tiri akero yo oh gafu itafo
ale ka siɲɛ fɔ ale ma taa fɔ dɛ ale ko k'a dira de a fɔra ko nkalon k'a ka don a sogo n'a golo cɛ k'a ka mun kɛ mais a ma ban a dire ma mun kɛ ayi tɛ kuma dɛ ayi attends nu bɛ ka dafiri an da la de koyi ayi ka dafiri an da la ayi na nu ta ka dafiri an da la ko jɔn fɔlɔ ko k'a bɛ jɔn fɛ fala ne ko wani t'a dɔn ma ne bolo k'a bɛ min fɛ ko don wani kɛra bolo la ka na mais ne ta jaabi o e fana y'a minɛ ni parce que ne min kalama ne y'o de jaabi wa ne fana y'a minɛ ni barika ye a banna awa jɔn fɔlɔ ko k'a bɛ jɔn fɛ sisan min y'o fɔ o tigi yɛrɛ de kan ka jaabi don o dun tɛ yan a bɛ komi a tigi tɛ yan dɛ a ye min nana bolo bɔn ayi non non ayi dɛ o tɛ o kɔ tɛ o min ko fɔla ka jɔn fɔlɔ ko fila la. k'a bɛ jɔn fɛ voilà ne ɲininkara ne de ko n ko ne kɔni maa dɔn min fɔlɔ yan nka don kɔni kɛra bolo la ka na dɛmɛ ma ne fana y'a minɛ problème t'a ni la barika ye o kuma tiɲɛ dɔn na dɛ ni kuma banna awa yɔrɔ ne taara de awa o la ni turu b'ale la an ɲɛ bɛ ale fana tɛ fɛ ka jaabi ayi sisan ne ye jaabi don ne ko ko sisan mɔgɔ min fɔla k'a fɔ ko je n'aime ou bien je t'aime de don Laji Laji ne ma dɔn a yɛrɛ ko bɛɛ problème t'a la awa yɔrɔ faamuna awa i nana la ale bɛ fɛ ka na ni ko ye cogo e nana ka ne kalifa ne la baara ma taa jɔn ne ma wuli ka taa o y'a sɔrɔ ne t'e dɔn ne t'a dɔn yɛrɛ ko dɔnkilidala bɛ yen k'a ye ko min tɔgɔ ye ko awa ne t'o dɔn mais mɔgɔ de sɔrɔla min nana ne de nana nin d'i ma a minɛ a don i sogo ani golo cɛ n y'a d'i ma ni barika ye fana y'a minɛ ni barika ye et puis a ko an datɔ an kun taara an datɔ yɛlɛmani min ye kalifa min y'a di ne ma o ko ayiwa ko a ye taa a y'a jija a kana ka a tɔgɔ to yen mais a ka kɛ tɔgɔ ɲuman ye tɔgɔ ɲuman bɛ tɛmɛ nin kan ne kɔni m'a fɔ awa gafure i bɛ awa de ɲininka awɔ sisan mɔgɔ min y'a fɔ minnu ale yɛrɛ de y'a fɔ ale kɛ ale a perewu ayiwa n'u parce que n'u b'a dɔn nin perewu tɛ se ka yira ayi mɛ gafure an k'an bali question an bali question na an k'an bali question mais an tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka question na ale tɔgɔ Tanti Balo ale ko nous ko kun jumɛn i tun t'i muso tɔw yira a y'a fɔ tan pourquoi tu montrais pas donc i tun tɛ i muso tɔw bɛɛ yira bon parce que ne ni muso tɔw tɛ baara kelen kɛ ok ne ni min bɛ baara kelen kɛ o yeli kuma bɛɛ diyagoya o ye diyagoya ye parce que i b'a sɔrɔ ne n'ale de bɛ fɛn ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bon minnu bɛ yen maloya yɛrɛ fɛ n'i y'a dɔw yɛrɛ bila ko hali u ka don jama la k'a fɔ he a dɔw tɛ se maloya yɛrɛ fɛ bon ala ma olu kɛ kumakɛla ye voilà bon olu dogolen ka ɲi parce que dɔw b'o la minnu dogolen u cɛ ka ɲi de dɛ ala ko m'a fɔ ma ko sasilɔ i b'a dɔn o ye min ye o ye Dafini o cɛ ka ɲi dɛ o ye Dafini tellement u cɛ ka ɲi non olu ka to yen ten voilà bon ni min ma ɲɛ a ka kuleya fɔ d'accord sisan miɲɛnka de y'ale mɛ Dafini de ka d'a ye a muso sabanan o ye Dafini ni i kan ka taa miɲɛnka la ka t'i munumunu ale ma se ka taa miɲɛnka la yɛrɛ fansi ka muso sabanan kɛ Dafini ye ka naaninan kɛ Dafini o bɛɛ y'o la dɛ o ɲana k'o bɛ tiɲɛna Dafini ka di a faamuya kow bɛ yen kabako don kabako la o Dafini musow na ne kun ka Dafini jɛw to yen an ɲɛna o ma de fɔ komi an ye misiri dɔ jɔ n'u to ye wala n'u bɛ mɔgɔ la ɲini de o jaabi faamuya d'accord Sirima Jakite ale ko ale n'aw bɛɛ bɛ quartier kelen na et tout ko nin bɛ kɛ opportunité a ka ka question poser aw kunna et tout ko a y'a ye tu es très simple i ka ko man ca o ka d'a ye kosɛbɛ ko a b'a dɔn ko mobili b'i bolo mais kuma bɛɛ k'a b'i ye sen na mun na
alhamdulillah o ɲininkali diyara n ye comme ça o b'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko mobili sɔrɔ tɛ se ka mɔgɔ fili i yɛrɛ ma sɔnni i ka mobili sɔrɔ i tun bɛ tagama parce que ne yɛrɛ ka bɔli man ca n ka salon ni du kɔnɔna man ca kuma caman n bɛ mobili jɔlen to du kɔnɔ dɔrɔn ka bɔ ka taa n ka salon na k'a yira diɲɛ mɔgɔ la fɛn sɔrɔ man ka mɔgɔ yaada quoi i ni mɔgɔw bɛɛ de kelen ala ye e kɛ tɔgɔtigi ye e ka tɔgɔ mɔgɔw de bɛ se k'a fɔ ko karisa karisa o de bɛ k'e ma dawula ye o de bɛ k'e ma sanga ye comme ça kuma dɔ la n'u ye e ye k'a fɔ karisa yɛrɛ b'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ye kelen an bɛ tagama sen na kuma dɔ a yɛrɛ b'a sen na kuma dɔ alhamdulillah o kɔni dɔrɔn de ne ka hakilila ye ni ye muso ye hali ni salon ni so fila u bɛ mobili ta ka lajɛ salon da la ka taga segin d'accord Awa Mayiga ale fana ko a ka question bɛ taga Awa fan fɛ n'o ye a yɛrɛ fana tɔgɔma ye ko munna i ni zikiridala muso tɔw tɛ featuring kɛ alhamdulillah ni ɲininkali diyara ne ye trop ne ni zikiridala muso bɛɛ ka di kabi ne bɛ ne ma deli ka hali kuma sɔsɔli jama deli ka don ne ni zikiridala muso yɛrɛ cɛ kuma tɛ ka bila ɲɔgɔn na o ma deli ka kɛ et puis ne ni fɛn fɛn ɲɔgɔn sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la an bɛ baara kɛ a kɛcogo ɲuman na c'est à dire ne ni mɔgɔ kɔni jɛra mɔgɔ yɛrɛ de ka di ne yɔrɔnin dɔ bɛ mais aw bila ka sɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ yan i ni zikiridala muso bila ka sɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ yan bon o ma kɛ fɔlɔ mais b'a ka don nataw la a bɛ kɛ mais yɔrɔnin dɔ de bɛ yen mɔgɔw t'o yɔrɔ de ye quoi n'i donna duba kɔnɔ cogo o cogo i bɛ don mɔgɔ dɔ de kɔsɔn duba la wa i ni mɔgɔ dɔ de bɛ kɛ kundanfan kelen ye duba kɔnɔ i ni duba den bɛɛ tɛ quoi voilà i b'a sɔrɔ hali artisiya la i b'a sɔrɔ i ni dɔ de ye kundanfan ye dɔ de ka sira ka di ye quoi i b'a kanu i n'o ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ani tɔw ko man di ye fana tɛ kelen voilà sinon a ni dɔw gɛrɛlen don ɲɔgɔn na musomanninw ni yɛrɛ ye dɔw yɛrɛ tɔgɔ fɔ ko i n'a fɔ ko ni fɔnbana a ɲɔgɔnnaw et tout et tout alhamdulillah ne ni ko ni yɛrɛ ka di an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn caman na ko ni bɔn Hayidara ne ni Makɔrɔba Hayidara comme karamɔgɔ denw bɛɛ ka d'an ye mais i ni bɛɛ tɛ se ka jɛn i y'a ye donc ne ni Makɔrɔba de ne ba ye n teri don n karamɔgɔ don c'est à dire n ka diɲɛ fɛn bɛɛ don parce que a bɛ n bɔ n ka degunko ni n ka tɔɔrɔkow bɛɛ la c'est à dire fɛn fɛn bɛ ne lafiya diɲɛlatigɛ la Makɔrɔba bɛ na n'a ye ni bébé ale bari don i cɛ ba kɔni i b'a dɔn donc kuma yɛrɛ b'an cɛ kuma b'an cɛ téléphone numéro bɛ ɲɔgɔn bolo en même temps foyi tɛ hɛrɛ dɔrɔn d'accord alhamdulillah o yɔrɔ faamuna halisa an b'an dɛmɛbagaw fo ni olu y'an ka sponsoriw ye Teflecha jus pressé ale ni OTS an bɛ ka se émission laban na ni mɔgɔ minnu mago bɛ aw la n'u bɛ se k'aw sɔrɔ numéro jumɛn na bon an bɛ se ka sɔrɔ numéro kelen na an bɛ se ka sɔrɔ an bɛɛ ka numéro fana na ne ka numéro ye 76 08 72 62 ne bɛ sɔrɔ o la d'accord bon ale ka numéro ye 75 24 17 05 mais mɔgɔ kana ale wele quoi wele bɛ kɛ ne ta la donc n'i ye sɔrɔ i b'a sɔrɔ voilà d'accord an ka kumakan laban ye jumɛn ye k'a lase aw kanubagaw ni RSHM Buzz kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma an t'a kɛ émission kuma laban ye awɔ émission kuma laban c'est vrai voilà Dona n'an ka kuma laban bon juguman t'an fɛ an bɛ fɔlɔ ka aw yɛrɛ fo foli diyara n ye ani aw minnu yɛrɛ filɛ tulonkɛ la ka yɛlɛ ɲɔgɔn bolo nin ye hɛrɛ dɔ de ye quoi an filɛ nin an bɛɛ bɛ sun na mais sun tɛmɛna bɛɛ kan maa si hakili tɛ sun na bon an ma dansago kuma fɔ an ma mɔgɔ kɔrɔ fɔ an ma mɔgɔ lagosi foyi mais an nisɔndiyara fo Ala yɛrɛ y'an lafiya voilà o sababu bɔra aw de la an b'aw yɛrɛ fo kɔfɛ an ka techniciens minnu bɛ ka ja arranger an b'u bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ baarakɛyɔrɔ in Ala k'a jidi hali bi ka tɛmɛ nin kan Ala ka bonya ka tɛmɛ nin kan k'a kɛ a damana télé privé an ka jamana kɔnɔ Ala b'o latigɛ bon o la an filɛbaga bɛɛ fo
Ni ya me inya na klishi duman kelanga na te. Ni dai mo so roso. Wala minnu b'an filɛ ani minnu b'an kanu an jigi olu de o de la ne bɛ to k'a fɔ n ko mɛ n kanu b'a de fɛ ni fɛn bɛɛ ye sɛki ala ye diɲɛ fɛn fɛn da a ye kun k'a la fo fɛn kelen kun bi sankolo dali la kun b'a la dugukolo ta kun b'a la mɔgɔw ni jinɛw dali kun b'a la mɛ ala ko ale ye muhamadu da dafɛn bɛɛ lajɛlen ka nɛɛma sɔrɔ a ye muhamadu da kun min na a y'o fɔ mɛ a ye ko ale ye muhamadu kanu a y'a kanu kun min na o ma sɛbɛ fɛn na danfɛn t'o dɔn ala m'a fɔ maa si ye ko n kɛra kanu nin kun de la wa kun ti kanu de la karisa tun ka di ne a ye nin ko in kɛ o de y'a nege bɔ ne na i m'a kanu i tun b'a fɛ de i tun b'a fɛ de sinon i m'a kanu n'i ye mɔgɔ kanu i t'a sɔnkolo dɔn n'i ye mɔgɔ kanu i t'a jogokolo dɔn o la an kanubagaw an bɛ fɔlɔ k'an ka foli bonya bɛɛ di olu de ma u ni cɛsiri an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn o la ka tila ka dugawu kɛ n yɛrɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya Sherif Usman Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n ka jelikɛ n'a ka denbaya fo a n'a ka Batuma Lagare voilà olu yɛrɛ b'u jɛ u ta in dala ye Mashallah foli diyara n ye foli diyara n ye ne ye foli kɛ balo ye k'a bila ka taa yan fɛ awɔ foli b'i bolo foli kɛra ka ban an b'aw yɛrɛ fo komi bebe ye foli bɛɛ kɛ ka ban comme ça kuma wɛrɛ tɛ ne fɛ ale ta kɔfɛ foli banna ne ko date dɔw kan an bɛ fɔ cogo di bouche noire kɛ bouche noire e ma ala fɔ man di le sabali merci beaucoup à vous n bɛ se k'a ka fɛn fɔ mais caméra jigilen n'i ye n ka yɛrɛ n'i y'u ye dɔrɔn u sen bɛ tan de e k'a yɔrɔ lajɛ o ye Segu tɔgɔtigi ye Segu tɔgɔtigi bɛɛ sen bɛ tan mɔgɔ dɔw dun bɛ ka kuma dɔw fɔ senko in na dɛ Segu tɔgɔtigi bɛɛ sen bɛ tan donc aw bɛ taa n tɔ de quoi aw bɛ taa n tɔ de so bɛ taa de yan so an bɛ taa yɛrɛ Machallah, c'est bon. C'est bien. Allah va concert kena kam to. Non, voilà. C'est bien. Check. Oui. Émission sera là bas là. Ouais, mais émission qu'on discute. Ay ati blaka soro uma kanduma fu. En fait, ba fo, on ci on baraji voilà. La men la vraiment. Merci beaucoup Ajarani. Nan bona ko sila vraiment ka yafa ma. Voilà. Donc alisa ame an kanumbago invité ou abonné à la plateforme bɛɛ lajɛlen na an ka page Facebook chaîne YouTube olu nu ɲɔgɔnna caman Instagram a bɛɛ lajɛlen pour que k'an ka actualité suit RHM Buzz du coup an bɛ émission bila aw ka kanumani fili aw ka featuring dɔ la dɔnkili min ka d'aw yɛrɛ ye dɔrɔn aw bɛ se dɔnkili da la ni ko i bɛ fama ala fɛ fama ala bɛ sɔn la jarabi de la nka jɔn nka sabali ni ko i bɛ fama ala fɛ fama ala bɛ sɔn la jarabi la nka jɔn nka sabali ko ala kira kanubaw yo a y'aw tolo ma jɔn ne baro kan na la nka jɔn nka sabali ko aw ma Ibrahima ye fama ala y'o sɔn la jarabi de la nka jɔn nka sabali ko ala y'o la jarabi ni nka numuruza ɲasi Ibrahima ma ko aw ma nabi Yusufu ye fama ala y'o sɔn la jarabi de la ko ala y'o la jarabi ni nka Zuleyka ɲasi nabi Yusufa la ko aw ma nabi Lutu ye fama ala y'o sɔn la jarabi de la ko ala y'o la jarabi ni nka Pedelu ɲasi nabi Lutu ma la ko aw ma Muhamadu ye fama ala y'o sɔn la jarabi de la ko ala y'o la jarabi ni nka Jugulu ɲasi Muhamadu ma la u ye Mamadu tɔɔrɔ Umu Jamilu ye Mamadu ɲani u ye Mamadu tɔɔrɔ Abu Jahili ye Mamadu tɔɔrɔ u ye Mamadu ɲani Ala Julu ye Ala kira tɔɔrɔ u bolo k'u bɛ se kira de la nka ni Ala ka dɛmɛ nin bɛ wasa dira Mamadu ma la Ala
Jonga Saya Jabaru Jonga Sawale Ala ya fauma Jabaru Masaya fauma Ala ni bedoni mindanku Amideli godoni merebe Ugaona kisi Enunyo Newolone ni damene Eni abebe kodo Era shemau kodo Kunu ya kaula Aye samala uga jirala dila Aye nyuma dike Eri hashe mbezi mwago ukodo Muna uga ube bara ina kobi bara ingeni chinya wale Ala jugu bauka ni ade Fama ala bisola jarabili na Jonga Sawale La jarabiru te kelenye ite doni fo la jarabiru kawa Sawale Kula jarabido fama ala yoneke musunani te La jarabiru kada Ye bombe kawara fe fama ala kono ko yale Allah kado kede Ajamu mauyo Ajamu musaluyo Sawale Angabara lambeyo Jonga Sawale Ukele fama ala kanenu sonyu machama Ala kurani chama Ala kesoma Merci. Wallahi ala kesoma te flecha te dɔnba ŋana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen do a kan ko te flecha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flecha hey a foronko kelen kɛ I ka ngalon bɔnda jus pressé ya an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé ya la jus pressé ya k'a dilan k'a diya k'a suguya caya I n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé ya a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé ya minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS afɔ jama jigi haju wasa k'aw ka kuran minanko hami ba pewu Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS do aw ka ampoule OTS a batiri ta n'a kuranta pano fili ni kuran fili OTS pompe solaire kuranta ani batiri ta aw ka batiri jimaw ani gel n'o ye batiri blende ye dagabana téléviseur écran plat a marque siya bɛɛ lajɛlen OTS la ɲinɛma kɛ min fɛnɛ kɔ lampadaire solaire do dukɔnɔta ni kɛnɛma ta k'a ka salon ni chambre minɛ k'u suma dɔbɛ a fɔ humidificateur ani climatisation a kuranta n'a batiri ta fɔ ka taa se a ka réfrigérateur ni congélateur mɔ ka danfara bɔ dugubaw ni togodaw cɛ an filɛ nin ye daba naani na Bozola rue la Prime ka tɛngu kalilakaw ka duba la alimamina botigiba fila cogo bɛ ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 24 ni boutique numéro 25 bɛ aw ka bila la ye ngoloni na ɲarela kaburu do tɛmɛnen kɔ I kundalen kɔntɔrɔ ni sanɛ kan OTS boutique ba da yɛlɛn bɛ ye Kolokoro ta sira kan Moribabugu kɔnɔ I tɛmɛnen Moribabugu mairie la ni y'i numanbolo lajɛ OTS boutique da yɛlɛn bɛ ye ka yɔrɔjan taama fɛnɛ bɔ a ci la établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS kɛn bɛ k'a ka boutique belebele da yɛlɛ immeuble Nimagala la yɔrɔ kura tɛtinɛku do min lasɔrɔ ka di n'a mago jɔra an na a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 wali kelen 76 97 39 45